जी जनाब, दिस इज FM 100 रहबर के थ्रू एक दफ़ा फिर आपको अपडेट करेंगे रिगार्डिंग द करंट सिचुएशन ऑफ फ्लड अफेक्टेड एरियाज ऑफ पाकिस्तान। और हमारे रहबर हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अमीनुल्लाह, और मिस्टर अमीनुल्लाह जो है रीजनल मैनेजर हैं KP में, और इनका ताल्लुक है HHRD ऑर्गेनाइजेशन से। इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या वर्किंग रही है रिलीफ एक्टिविटीज़ के हवाले से, HHRD क्या कर रहा है और ख़ास तौर पर किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ये हम जानेंगे मिस्टर अमीनुल्लाह से। आइए उनको लाइन पर लेते हैं और उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनकी करंट लोकेशन क्या है और उस करंट लोकेशन में सिचुएशन कैसी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप अभी मौजूद कहाँ पर हैं? तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ कुमराट रोड, बिल्कुल कलकोट एक जगह है, वहाँ पे हम मौजूद है। सही। और यहाँ पे हमने कल ड्राई राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर हमने हाइजीन आइटम दी है। आज हमारा मेडिकल कैंप लगा, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोगों को हमने यहाँ पे फैसिलिटेट किया। तो इस टाइम मैं अपर दीर के अंदर हूँ, ये कुमराट वाला जो कलकोट तहसील है उसके अंदर। सही। आपने कहा मेडिकल कैंप्स वगैरह लगे, तो क्या अद्वियात फराहम की जा रही हैं आपको या आप लोगों को फराहम करें? किसी चीज की कमी है तो आप FM 100 के प्लेटफॉर्म से लोगों को बता भी सकते हैं, ताकि वो अगर कुछ करना चाहे तो इन्हीं चीजों पर फोकस्ड रहे। तो इसमें ये है कि जिस एरिया के अंदर हमने कल डिस्ट्रीब्यूशन भी की है, तो ये गालबन हमारा ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टाइम वहाँ पे हमारी इंटरवेंशन है, और रोड बंद थे यहाँ पे, तो हमारी टीम भी बड़ी मुश्किल से पहुंची है। लेकिन कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े एक जबरदस्त तरीके से वहाँ पे पैकेज दिए लोगों को, अच्छा खासा पैकेज था। हाइजीन आइटम्स के हमने दिए, फिर हमने सेशन करवाए वहाँ पे। और आज हमने मेडिकल कैंप जो लगाया उसके लिए हमने मेडिसिन का हमारे पास अपना एक होता है, और हमने मेडिसिन दिए। हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम थी जी। और उन्होंने वहाँ पे जो कैंप लगा उसमें हमारे कोई 300 प्लस आज हमने OPDs की। सही। और उसमें सबको हमने मेडिसिन भी दी है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल नाकाफी समझता हूँ, और यहाँ भी बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में कितने लोगों को हमारे डॉक्टर्स ने चेकअप किया, को मेडिसिन दी, तकरीबन उतनी ही तादाद में लोग वापस चले गए। हमारे पास तो मजीद कैपेसिटी नहीं थी, और हमारे पास इतना ही हो सकता था जो हमने पहुँचाया वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मजीद बहुत ज्यादा नीड है, और यहाँ पे इस मेडिकल सेट बहुत ज्यादा काम की जरूरत भी है, और काम हो सकता है यहाँ पे। सही। अच्छा, अब जैसे आप बात कर रहे हैं सेहत के हवाले से, मेडिकल कैंप्स के हवाले से, तो वाटर बोर्न डिजीजेस बहुत ज्यादा इनका खतरा होता है आफ्टर द फ्लड। जब तक पानी नहीं उतरता और उतर भी जाता है तो वो जो बीमारियां होती हैं वो उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अभी लोगों में क्या क्या चीजें हैं जो कि बहुत कॉमन आ रही हैं? कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि आप देख रहे हैं कि कॉमन है लोगों में? जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपकी क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा सा अपडेट करूं कि हमारे आज जो हमने पेशेंट्स हमने देखे, मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जी। हमने कोई 200 तक फीमेल को हमने ऑब्जर्व किया, और हमारे डॉक्टर्स ने मेल का रेशो उसमें काफी कम था, और वहाँ की कम्युनिटी ने ये खुद फैसला किया कि हमारी फीमेल को आप पहले फैसिलिटेट करें तो मेल बाद में आ जाएंगे। सही। बच्चे भी और खवातीन में बहुत ज्यादा है, और उसमें जो कॉमन डिजीजेज है वो तो एक स्किन है, फिर डायरिया है, इसी तरह बुखार के बहुत ज्यादा इशू है, साफ पानी का नहीं है वहाँ पे फराहमी, तो उसकी वजह से भी काफी सारे इस तरह है मसले मसाइल, और लोगों की जो खुराक की किल्लत है ये इसका भी सामना है। तो काफी सारी चीजें ऐसी कॉमन है जिसके बारे में यहाँ पे मजीद भी इस लेवल की जरूरत है कि यहाँ पे लोगों तक मेडिकल अद्वियात और ये सारी चीजें और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के थ्रू वो कर जाए तो इंशाल्लाह काफी सारा इस पे जो यहाँ पे है वो उसमें कमी आ सकती है। तो जो कॉमन चीजें उसमें तो एक स्किन की काफी ज्यादा रेशो है, और बच्चों में गले की खराश और इस तरह की चीजें काफी ज्यादा वो नोट की गई। मौसम यहाँ पे अलबत्ता काफी ठंडा हो रहा है, कल भी यहाँ पे बारिश हुई तो मौसम एकदम ठंडा, यहाँ पे तो वैसे भी मौसम ठंडा ही होता है, लेकिन कल से मौसम एकदम चेंज है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक मौसमी जो बीमारियां हैं वो भी है उसमें। सही सही। बेसिकली बीमारियों के हवाले से आप हमें गाइड करें तो मुझे ये बताइएगा कि और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है लोगों की, अगर हम यहाँ पे बैठे हुए कुछ डोनेशंस देना चाहें, या आपसे ये भी जानूंगी कि क्या उस लोकेशन में मार्केट्स ऑपरेशनल है, अगर हम सिर्फ पैसे लेके जाएं और वहां से खरीदारी करें तो ये मुमकिन है, या जो लोगों का जो अभी जो सेटअप है रिलीफ वर्क जिस तरह का दिया जा रहा है तो क्या उनके पास छोटे छोटे चूल्हे या लकड़ियां मौजूद हैं कि वो कुछ बना के खा सकें? ये जो एरिया है ना, आपको पता होगा कि ये तो एक टूरिस्ट पॉइंट है, लेकिन कुमराट जो इलाका है वो तो मुकम्मल डैमेज, वो तो है अपने होटल सारे बह गए जी। फिर उसके पीछे कोई 18-20 किलोमीटर पीछे एक इलाका पड़ता है कलकोट,
یہ تھل اور یہ کافی سارے بڑی بڑی گاؤں دیہات تھے. تو وہاں کے جو مقامی گھرانے تھے وہ تو تقریباً آلموسٹ بہ چکے ہیں. تھل کے اندر جو بڑے بڑے گاؤں تھے یہ دریا کے کنارے وہ بہ چکے ہیں. یہاں پہ مارکیٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. جو چھوڑے بچے کچے دکانیں وغیرہ ہے اس میں سپلائی کا بہت بڑا ایشو ہے. روڈ یہاں پہ ابھی کھلا اس لیول پہ ہے کہ مطلب یہاں پہ بھاری گاڑیاں تو نہیں آ سکتی, 4x4 چھوٹی گاڑی آ سکتی ہے, تو اس میں ضروریاتی زندگی کا سامان جو ہے مشکل سے پہنچا ہے. لیکن یہاں پہ گورنمنٹ کے کچھ اداروں کے ساتھ مقامی کمیونٹی کا بھی بہت بڑا رول ہے اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت کام پہ لگے ہوئے کر رہے ہیں. کل جب ہم یہاں سے جا رہے تھے کچھ جو لنکیجز ہے, بریجز ہے یا پھر جو چھوٹے موٹے دریا کے اوپر ان کے گزرگاہی تھی وہ نہیں تھی, لیکن آج وہاں کی بہت بڑی تعداد میں کمیونٹی وہ کر رہے ہیں خود سے اس کو. اور FWO یا پھر اس طرح آرمی کی ادارے جو ہے وہ یہاں پہ ان کے تعاون کے لیے موجود ہے. لیکن بڑی مارکیٹیں جو ہے وہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. یہاں سے جو شرنگل بازار ہے وہ محفوظ ہے تو وہاں سے سپلائی ہوتی ہے, لیکن شرنگل جو مارکیٹ ہے یا بازار ہے وہ اس پوری علاقے کے لیے بہت کم ہے, تو وہاں سے بہت مشکل ہے کہ وہ ان کی نیڈ کو پورا کر سکے. وہاں سے تو یہ چیزیں لے جانا اور یہ کرنا پھر ان کی جو قلت ہے وہ بھی شروع ہو جاتی ہے اور لوگوں کو میں بیماریاں اور آلریڈی سائیکولوجیکلی بھی لوگوں کی بہت زیادہ افیکٹ ہے. کافی ساری چیزوں کا لوگوں کے گھر بہ گئے ہیں. ہم راستے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جب شفٹ ہو رہے تھے, موو کر رہے تھے ہم, تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ بالکل سریام بیٹھے ہوئے, ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے. یہاں پہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہم تو فوڈ پیکیجز پہ کام کر رہے ہیں اور ہم شاید پہلے یہاں پہ پہنچے ہیں, کچھ دیگر آرگنائزیشن بہت لو لیول پہ یہاں پہ پہنچے ہیں. تو NFI کی یہاں بڑی شدید نیڈ ہے. یہاں پہ لوگوں کے پاس اگر آپ کھانا دیں گے, آج ہم نے کھانا بھی دیا, تو لوگوں کے پاس بہت کم اس میں برتن ہوں گے کہ وہ آپ اس کو سرو کر سکیں. تو لوگوں کے پاس اگر آپ فوڈ پیکیجز ایون دیں گے لیکن ان کے پاس پکانے کے لیے آئٹمز بہت کم ہے. رات پورے محلے اور وہ دیہات رہ گئے ہیں. تو NFI اور جنرل جو نیڈ ہے ان کی بڑی شدید ضرورت ہے یہاں پہ. یہاں پہ آج ہماری اسسمنٹ بھی ہوئی ہے اور ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم مزید اس میں کس حد تک بہتری کر سکتے ہیں اور مزید کیا لا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہم اپنے آرگنائزیشن سے آج بھی رپورٹس جب ہم شیئر کریں گے تو اس کے بعد مزید بھی ہم انشاءاللہ اس لیول پہ آ جائیں گے کہ یہاں پہ ہم مزید کام کر سکیں. صحیح. اچھا, بہت ڈفرینٹ چیزوں کو آپ نے ہائی لائٹ کیا جو کہ روٹین میں نہیں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں, کہ اگر ہم کھانا بھی دے رہے ہیں تو برتن ان کے پاس نہیں ہے, وہ کھائیں کس طرح, اور پھر اس کو شیئرنگ کرنے میں سم ٹائمز بہت سے جو جراثیم ہے وہ بھی پھیل رہے ہوتے ہیں اور اس سے ہم لوگوں کی آلریڈی جو ہے لائف جو اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے واٹر بورن ڈیزیزز کے حوالے سے وہ اور زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے, چاہے آپ اپنی لوکل لینگویج میں دینا چاہیں چاہے اردو میں, وٹ ایور از سوٹیبل فار یو. جی, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تو کمیونٹی ہے اور ہم انسانوں کے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں, اور یہ ہم نے 2005 زلزلے میں دیکھا تھا, پھر ہم نے 2010 فلڈ کے اندر دیکھا. یہاں کے لوگوں نے ملیٹنسی دیکھی ہے, یہاں کے لوگوں نے آرمی آپریشن دیکھا ہے, یہاں کے لوگوں نے زلزلے دیکھے ہیں, پھر کرونا کا بھی چل پڑا تھا کہ سارا پورا ایک مہم. تو اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے جو ہمارے لوگ ہیں ماشاءاللہ ان کی قربانیاں ہیں, اور انہوں نے جو لوکلی ڈونیشن دی ہے اور انہوں نے جو قربانی دی ہے وہ تو لازوال ہے, بے مثال ہے وہ. تو سیم ریکوائرمنٹ ابھی فلڈ 2022 کے اندر بھی ہے اور لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ لوگ یہاں پہ پہنچے. اور ہم نے دیکھے یہاں پہ کہ یہ پنجاب سائڈ سے اتنے بڑے تعداد میں انڈیویجولی بڑے لوگ آئے اور انہوں نے اپنے سے وہ کر رہے کام. یہاں پہ کچھ لوگ نہ کیش میں دے رہے, کچھ لوگ, یہ میں سوات کی بات کر رہا ہوں یا نوشہرہ چارسدہ میں ریسنٹلی جو ہم نے کیا, یہ علاقہ تو اوپر ہے, یہاں پہ تو نہیں ہے, لیکن یہاں پہ سیم وہی نیڈز ہے, یہاں ضروریات ہے. بچوں کے لیے دودھ, خاص کر جو بچوں کی خوراک ہے وہ اس کی بڑی ضرورت ہے. تو میں اپنے کمیونٹی سے یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں اور ان سے میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ پہلے بھی انہوں نے دیا اور وہ ابھی مزید بھی دینا چاہے تو بہت بڑی بات ہوگی, اور ان کے لیے بہت زیادہ اس پہ دنیاوی بھی اور اخروی بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بے شک. تھینک یو سو مچ اتنی خوبصورت بات کرنے کا, اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں ریلیف ایکٹیویٹیز کے دوران وقت نکال کر جوائن کیا. بہت شکریہ.
जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। FM 100 रहबर पे हमारे रहबर थे मिस्टर अमीनुल्लाह, जो कि रीजनल मैनेजर हैं KPHHRD ऑर्गेनाइजेशन से उनका ताल्लुक है। करंट सिचुएशन के हवाले से उन्होंने हमें आगाह किया। आप भी जो है अगर किसी लोकेशन के हवाले से जानना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, या आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आपने किसी एरिया में जाना है, डोनेशंस लेके जाना है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या लेके जाएं, क्या चीज़ें ना लेके जाएं, तो आप हमारा फेसबुक पेज लाजमी फॉलो कीजिए। वहाँ पर तमाम डिटेल्स मौजूद हैं, किन किन एरियाज़ में कौन कौन सी चीज़ें वाफिर मिकदार में हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कर सकते हैं और हमें बता भी सकते हैं कि अगर आप इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि FM 100 रहबर बना है सैलाब ज़दगान की आवाज़। फ्लड अफेक्टेड एरियाज से आपको हम रिलीफ वर्कर्स के साथ कनेक्ट करते हैं और आपको बताते हैं करंट सिचुएशन के हवाले से। हम आपको अपडेट करते रहेंगे रिगार्डिंग द करंट सिचुएशन ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान। बलूचिस्तान हो, KP हो, पंजाब हो, हमने डिफरेंट जगहों से रिलीफ वर्कर्स को कनेक्ट किया और आपको गाइड किया। आगे भी करते रहेंगे क्योंकि फ्लड अफेक्टेड एरियाज में FM 100 रहबर जो है वो अपना काम करता रहेगा और सैलाब ज़दगान की आवाज़ बनता रहेगा।